السلام عليكم اذا مرحبا بكم في هذه الفيديو الجديده اللي غادي نبداو فيها لو شابيتر ديال كالكول انتيغرال. الوغ هاد لا فيديو هي سادريس لي زيليف ديال لا دوزيام اني بكالوريا سيونس ماتيماتيك. دونك سيونس ماتيماتيك هي اللي غادي يستافدوا من هاد لا فيديو. بيان، الوغ اش كنعرفوا؟ غادي نديروا واحد الغابيل صغيور. غابيل الوغ si i bien soit i intervalle de r soit i intervalle de R, d'accord? Et f une fonction continue sur I. F une fonction continue sur I. Alors, quand on sait, et la fonction elle est continue, on sait que f admet une primitive grand F sur I. حنا كنعرفوا ماشي غير كاينه une infinité. Donc il admet une primitive f, mais en fait il admet une infinité de primitives. Si G est une autre primitive de f sur I, alors il existe واحد C appartenant à R tel que G هي F plus C. C'est-à-dire, il a la fonction primitive F, une fonction primitive F ديال petit f. Alors, باش نصنع les autres fonctions primitives, il suffit d'ajouter des constantes لهاد F ou تلقى une autre fonction primitive. يعني كاع les fonctions primitives ديال F ديال petit f باش نحصل عليهم il suffit ناخذ une fonction primitive ونبقى نزيد عليها des constantes. À chaque fois كنزيد constante كنلقى une autre primitive. D'accord? مزيان. هنا غادي ناخذ واحد نبقى toujours في le même contexte. غناخذ واحد A وواحد B dans I, يعني des éléments de I, soit A ou B, deux éléments de I, d'accord? On va calculer هاد الفرق هذا. Alors, G de B moins G de A. Alors, شنو هي G de B؟ هي F de B plus C moins F de A plus C égale F de B moins F de A. حيت C غيتسامبليفي مع C. C'est-à-dire شنو؟ كيما خديت une fonction primitive de F وحسبت هاد la différence ديما غتبقى تخرج ليا même chose. يعني اش تنقولوا؟ le nombre f de B moins f de A هذا ne dépend pas de la fonction primitive f. C'est-à-dire خذ la fonction primitive اللي بغيتي ديم وعوضي هاد l'expression وغتلقى le même rendu, تلقى le même résultat. D'accord? لهذا puisque le nombre ne dépend pas de la fonction primitive choisie, on va le noter, on le note intégrale de A à B f de x dx, ou bien l'intégrale de A à B f de t dt. لأن هاد la variable t كاع ما عندها التدور هنايا، يعني هادشي dépend seulement de trois choses, de A, B et de F. نقدروا même نوطيو l'intégrale de A à B de f de u du. هذيك x t u كيتسماو دي variables muettes, c'est-à-dire ما كتبقاش هي في الحساب، ما كتبقاش تبقى هي f de B moins f de A. يعني pratiquement donc شنو هو l'intégrale ديال واحد la fonction f؟ l'intégrale هو هذا symboliquement هو هذا، ولكن شكون هو en réalité؟ donc غادي نديرو définition soit f une fonction continue
sur un intervalle i. D'accord? L'intégrale de f, alors, entre a et b, et il y a f de a, ou bien f de b, pardon, f de b, moins f de a. D'accord? وهذا اش كنوطيو؟ هذا كنوطيوه l'intégrale de a à b, f de t ou la f de x dx. D'accord? Avec f, ce qu'on a f avec f, une fonction primitive, de f sur i. يعني خذ une fonction primitive اللي بغيتي. D'accord? يعني كل واحد ياخذ une fonction primitive ونحسبوا غادي نلقاو le même rendu. D'accord? مزيان. Alors هنا كنزيد واحد الباساج يعني في الخدمة كنديرو بحال هكا l'intégrale de a à b, f de t dt, pardon, on a dt. D'accord? Alors on a une fois كنعرفوا la primitive de f, إلا عرفنا la primitive صافي تنكتبوها. كنديرو de a à b, et puis تنعوضو تنديرو f de b moins f de a. Alors puisque le nombre il est indépendant de la fonction primitive choisie, donc يستحق أنه تسمى شي حاجة، سميناه l'intégrale de f. D'accord? ولكن هذا الشيء بالنسبة لي فونكسيون كونتينيو. إلا ما كانش لا فونكسيون ديالتنا كونتينيو، اتونسيون راه ما عندناش الحق نكتبو l'intégrale de a à b، يعني خاص au moins لا فونكسيون تكون كونتينيو في a b. داكوغ؟ مزيان. الوغ ندير واحد اكزومبل هنايا باش نفهمو به هاد الكونسيبت، ومن بعد راه غادي يكون عندنا دوطخ تكنيك باش نحسبو لي زانتيغرال. داكوغ. الوغ شنو قلنا هنايا؟ قلنا غادي نديرو ان اكزومبل. لو بروميير اكزومبل هو l'intégrale de 0 à ln de 2 de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x dx. Alors, on a l'idée اللي كاينه puisque on a défini l'intégrale à l'aide d'une fonction primitive, donc خصنا نكونوا تنضبطوا مزيان les fonctions primitives, sinon غادي نلقاو مشاكل في الحساب. Alors, هاد exponentielle x sur x1 plus exponentielle x راه تنعرفوا la primitive ديالها. كيفاش غادي نحصلوا عليها؟ غنكتبوا بحال هكا، donc l'intégrale de 0 à ln de 2 هذا غنخليوها بحال هكا، وهذه هي exponentielle x plus 1 prime dx. Alors عندي u prime sur u، ملي كتكون عندي u prime sur u donc صافي كنعرف la fonction primitive. ندير بحال هكا de 0 à ln de 2. Alors la fonction primitive دابا حيت عندنا u prime sur u كنعرفوا البريميتيف ديال هذه هي ln ديال la valeur absolue ديال 1 plus exponentielle x، la valeur absolue ديال 1 plus exponentielle x. OK حنا كنعرفوا l'exponentielle de x est positive، donc هادشي كامل positif، يعني هي ln de 1 plus exponentielle de x، وهنا نديرو لي كروشي ديالنا من 0 حتى ln de 2. صافي غادي نعوض دابا ب ln de 2، donc c'est ln de 1 plus exponentielle ln de 2 moins ln 1 plus exponentielle 0. D'accord? Donc هذا هو ln ديال. Alors exponentielle ln de 2 c'est 2 plus 1 c'est 3 moins ln de 1 plus 1 c'est 2. وهذا هو ln de 3 sur 2. Donc c'est comme ça. Donc الفكرة الأساسية شنو هي ديك لا فونكسيون. دونك حنا هاد لا فيديو غادي نحاولوا نخدموا غير بشويه حتى نضبطوا لي كونسيبت، من بعد راه غادي ندوزو لي زيكزيرسيس وغندوزو لي بروبليم اللي هما غيكونوا بيان سور افونسي. عندي اون فونكسيون كنمشي نحاول نكتبها دون مانيير دو فاسون كو نعرف لا بريميتيف ديالتها ou bien une primitive ديالتها. ملي كنعرفوا لا بريميتيف ولا اون بريميتيف صافي كنجي كنعوض وكنحسب. الوغ ندوزو نشوفوا واحد اكزومبل واحد اخر. يعني توجور سي اون كيسيون ديال بريميتيف، نلقاو بريميتيف ديال لا فونكسيون لا فونكسيون انتيغروند، هذيك لا فونكسيون اللي كتكون في وسط الانتيغرال كتسمى فونكسيون انتيغروند، هذيك خصنا نعرفوا ليها بريميتيف ديالها. الوغ l'intégrale de 0 à 1 ديال 1 على 1 زائد تي كاري دي تي.
Alors, on a de la fonction, quand on a une primitive, c'est arctangente de t. Donc, là, on va يدير لكم مشكل الا كنتو كتخدموا بلا variable t ولا x بحال. Donc, هنا غادي نديرو c'est arctangente de 1 moins arctangente de 0. Ou l'arctangente de 1 c'est pi sur 4. Ou l'arctangente de 0 c'est 0. Donc, c'est pi sur 4. D'accord? Nous un autre exemple. L'intégrale de 0 à pi de sinus x cosinus au carré de x dx. Alors maintenant, on va appliquer la primitive de u' u à la puissance r, bien sûr r différent de moins 1, et une primitive, il y a à la r plus 1, u à la puissance r plus 1. Alors, on cherche à faire apparaître le r, donc on juge, ou la dérivée, donc la dérivée de cosinus, il y a moins sinus. Donc, on va faire le moins, on va faire moins. On va faire en fait, هنا درنا ضربنا في موان ولكن هادي غادي نعاود نزيد نشرحها من بعد غادي نزيد نشرحها وندير عليها ديمونستراسيون على هاد موان هنا بحال ضربت في موان زان لداخل وضربت في موان زان على برا. Donc moins sinus de x c'est la primitive ou c'est la dérivée de cosinus. Donc هذا هو moins l'intégrale de 0 à pi cosinus prime de x cosinus au carré de x dx. وهنا puisque ça fait جينا لهاد الحالة هادي donc c'est moins l'intégrale de 0 à pi, d'accord? Alors cosinus prime cosinus au carré primitive ديالتها هي 1 على 2 زائد 1 c'est-à-dire 1 على 3 cosinus à la puissance 3 de x. صافي دابا بقات لينا غير في التعويض. alors غادي نعوضو هي موان نخليو هاد الموان وهذا غنحسبو 1 على 3 cosinus à la puissance 3 de pi moins 1 على 3 cosinus à la puissance 3 de 0. Il y a moins 1 sur 3 moins 1 sur 3. ولكن ما نساوش le moins ديال برا. D'accord? حيت هذا moins 1 à la puissance 3 c'est moins 1 وهذا 1 à la puissance 3 c'est 1. Donc هذه تعطينا moins donc c'est 2 sur 3. Donc هذه l'intégrale تعطينا 2 sur 3. D'accord. On passe à une autre intégrale. Il y a l'intégrale de 0 à 1 de x sur racine de x carré plus 1 dx. Alors, غادي تاهي باش نشوفوا كنعرفوا بلي u prime sur racine de u. Alors, primitive ديال هذه شنو هي racine de u 2 racines de u, d'accord? C'est 2 racines de u. Avec une fonction. اللي هنا في هذه الحالة هي x carré plus 1. x carré plus 1 la dérivée ديالها c'est 2. Donc هذا نديرو ليه égal 2x sur racine de x carré plus 1 dx de 0 à 1. لاحظوا مزيان هنا ضربنا في جوج حتى هنا غادي نضربو في 1 دومي. من بعد كما قلت راه غادي نديرو لا ديمونستراسيون ديال هاد لوبيراسيون ديال علاش كنخرج كنضرب في هاد جوج وكنضرب في 1 على جوج هنا. بيان دونك égal هذيك 2x راه هي exactement x carré plus 1 prime. يعني هادشي هذا غادي نكونو تعلمناه فاش كنا كنحاولوا نحسبوا لي فونكسيون بريميتيف. de 0 à 1 وتبقى لنا هنا 1 demi. إذا صافي لا فونكسيون بريميتيف شكون هي؟ une fonction primitive ديالنا d'après هاد لا relation هي 2 racine de x carré plus 1. Donc de 0 à 1. صافي إلا جينا نعوضو غادي دونك هاد جوج بعدا غنمشي مع هاد جوج في الحساب غادي نمشي معاه. دونك غتبقى لنا ليماج ديال 1 اللي هي racine de 2 moins racine de 1 c'est 2 racine de 2 1 moins 1. Donc هذا هو le rendu ديال هاد l'intégrale هادي. D'accord? مزيان. Alors قبل ما نزيدو d'autres exemples غادي ندير واحد لا proposition
يعني واحد la propriété fondamentale بالنسبة لهاد les intégrales. Alors proposition, soit f continue sur i, on a dire la fonction continue sur i avec i intervalle de r, virgule, a, b ou c, ثلاثة بهم كاينين في i. واحد 3 éléments de i. D'accord? Alors on a alors la première des choses, il y a l'intégrale de a à a de f de x dx. Donc on a j'intègre de a à a, donc j'aurai 0. La première propriété a dit. La deuxième, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est moins de b à a de f de x dx. C'est-à-dire, ملي تنقلبوا les bornes, خصنا نضربوا في un certain moins 1 ici. Ou la troisième propriété, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est l'intégrale de a à c f de x dx, plus l'intégrale de c à b f de x dx. Alors cette dernière égalité s'appelle relation de Charles. Relation de Charles. Charles. S-L-E-S. D'accord? C'est la relation de Charles. Donc, on a trois propriétés. Alors, كيفاش إلا بغيت ندير la démonstration ديالهم كيفاش غادي نديرو؟ Alors, حنا عندنا une seule fonction باش خدامين في هاد l'exercice. On a une seule fonction اللي هي f. Donc, il suffit de déclarer une fonction primitive. Alors, preuve. Soit f une primitive de f sur i. Alors, virgule, on a deux points. La première des choses, qu'est-ce qu'on a? L'intégrale de a à a de f de x dx, شنو هو هذا؟ هو f de x, puisqu'on a une fonction primitive de a à a. وهذا شنو هو f de a الفوقاني f de a moins f de b, bien f de a, f de الفوقاني moins f de التحتاني, وهذا c'est 0. Donc هادي كتعطينا 0. D'accord? Alors إلا بغينا démontrer la deuxième, غادي نخدمو بميم mécanisme. Même fonction f, grand F, حتى هي مازال خدامة لينا حيت هي fonction primitive. Donc de l'intégrale de a à b de f de x dx هو f de x de a à b. وهذا هو f de b moins f de a. اللي هو moins f de a moins f de b. اش درت؟ j'ai factorisé par moins. وهذا هو moins. Alors إلا بغينا نرجعو هادي كروشي هي f de x. ولكن شكون اللي سابق؟ شكون اللي كاينه a هي الاولى وهنا كاينه b. Et puisque هاد grand f راه primitive ديال f, donc هذا شكون هو؟ c'est exactement moins l'intégrale هذا هو من b حتى ل a ديال f de x dx. وهادشي هو اللي بغينا حنا نلقاو. داكور؟ هادشي هو اللي بغينا نلقاو. Alors pour la deuxième assertion, pour la troisième assertion, relation de Charles, غادي نبداو من هنا وغادي نوصلوا لهذا. ولكن هادشي واخا تيبان لنا في لا ديمونستراسيون ديالو ماشي صعيب, ولكن راه في ليتيليزاسيون ديالو براتيك راه سي تري بويسون. Alors l'intégrale de a à b de f de x dx plus alors de c à b, on a نديرو c bien sûr. Donc il y a f de x dx. Donc on a une fonction primitive, les f de x de a à c, plus la même fonction primitive, mais de c à b cette fois. Alors, et là j'ai développé au hada, il va donner f de c moins f de a plus f de b moins f de c. En simplifiant, hada ou f de b moins f de a. وهذا شكون هو؟ حنا عارفين هذا شكون؟ c'est exactement l'intégrale de a à b de f de x dx. Et voilà, donc c'est prouvé la relation de Charles.
Alors كيفاش كنابليكيو هاد لا relation de Charles كنخدموها par exemple إلا كانت عندنا واحد الfonction définie par morceau. إلا كانت عندنا واحد لا fonction اللي هي définie par morceau وبغينا نحسبوا l'intégrale ديالها. exemple غنديروا واحد exemple ناخدو ولكن f راه خصها تكون continue ناخدو f de x égale par exemple x si x est inférieur ou égal à 0 و sinus de x si x est supérieur ou égal à 0 خاص هادي تكون continue بعدا في ديك البلاصه اللي بغينا نحسبوا فيها l'intégrale. حنا غادي نحسبوا l'intégrale من moins pi حتى ل pi de f de x dx. Alors اش كنلاحظوا عندنا هاد لا فونكسيون il est défini par morceau هاد لا فونكسيون داكور يعني عندي من موال لانفيني حتى ل 0 ومن 0 حتى بلس هنا كاين واحد المورسو اللي هو sinus de x هنا la fonction il est définie par sinus de x وهنا il est défini par x. Donc ce n'est pas la même chose. Donc إلا بغينا نحسبوا la fonction primitive ماشي la même chose donc ما نقدروش نحسبوا la primitive. Donc لهذا كنديروا بحال هكا كنديروا moins pi حتى ل 0 ديال f de x dx plus de 0 à pi f de x dx. وهنا كنعرفوا f de x من moins pi حتى ل 0 وصافي ولا عندي ان سول مورسو هي sinus de x dx de moins pi à 0 plus de 0 à pi هنا شنو عندي tout simplement عندي x. D'accord. Donc j'ai partitionné mon intégrale à l'aide de la relation de Charles. ودابا les primitives واضحين. alors شنو هي primitive ديال sinus une primitive ديال sinus هي moins cosinus de x. D'accord. Ceci de moins pi à 0. Plus une primitive de x, c'est 1 demi x carré. De 0 à pi. On commence le calcul ديالنا. نكملوا الحساب. Égal. Alors moins cosinus de 0 moins c'est plus cosinus de moins pi. هذا plus نجيو عند هذا 1 على 2 pi au carré moins 1 على 2 0 au carré. نكملوا الحساب. Alors cosinus de 0 c'est donc هذه moins 1 plus cosinus de moins pi c'est moins 1 plus هذا 1 على 2 pi carré وهذا 0 صافي الحساب الشهر يعطينا هادشي كاملو غادي يعطينا égal à pi carré sur 2 moins 2. D'accord. Donc هذا هو le rendu ديال هاد l'intégrale. هذا نقدروا نخدموه dans un autre contexte اللي هو تتكون فيه la valeur absolue. Alors exemple واحد اخر ملي كتكون عندي f de x égale par exemple 4x moins 8. وقالوا لينا نحسبوا هاد l'intégrale. Alors l'intégrale de h par exemple de 0 à 10 de f de x dx. Alors هنا عندي هاد la fonction هادي il est défini à l'aide de la partie de la valeur absolue وهاديك la valeur absolue حنا ما غاديش نعرفوا نحسبوا la primitive في الوجود ديالها دونك خصنا نمشيو نشوفوا لو سين ديال هادي باش نحيدوا ليها valeur absolue. Alors 4x moins 8 égale 0 c'est seulement si x égale à 2. Voilà. Et dans غادي نقسموه على 2 donc غادي نديرو de 0 à 2 de f de x dx plus de 2 à 10 de f de x dx. Alors il a qu'un x inférieur ou égal à 2 implique les deux 4x moins 8 4x moins 8 il est négatif. Donc à la valeur absolue de 4x moins 8 va être moins 4x plus 8. Oui, là, quand x supérieur ou égal à 2, ceci implique que les 4x moins 8 est positif. Donc sa valeur absolue, c'est lui-même, ou bien elle-même, l'expression elle-même. D'accord. مزيان. نسميوها هاد l'intégrale نسميوها شي حاجة نسميوها intégrale نسميوها i. Donc i égale. Alors combien de 0 à 2 غادي نعوضو بهذا de 0 à 2 حيت غيكون هو هذا moins 4x plus 8 dx plus de 2 à 10 4x moins 8 dx. Alors ceci est égal à combien? Donc هنا غادي نشوفو البريميتيف صافي راه كلشي واضح. هنا moins 4 il y a moins 2 x carré plus 8x. D'accord. هذه هي البريميتيف ديالها هذه لا ديريفي اللي عطاتينا. مزيان.
ceci de 0 à 2. وهنا تاني de 2 à 10. هنا primitive ديال 4x carré هي 2x carré. لاحظوا هذه لا ديريفينا تعطينا 4x moins 8x. Et puis on termine les calculs. صافي وصلنا للمرحلة اللي هي سهلة ولكن اللي غالبا تنتقلبوا فيها. علاش؟ لأن هنا كاين الكالكول خصنا نحترموا لي بارونتيز ونحترموا لي سين. بالنسبة ل 2 غتعطينا moins 2 fois 4 c'est 8 plus 16. Moins l'image ديال 0 غتعطينا 0 donc 0 0 plus إلا جينا نعوضو ب 10 غادي نلقاو 2 donc 200 moins 80 هذا moins ونعوضو بجوج donc إلا عوضنا بجوج غتعطينا 2 fois 4 c'est 8 moins 16. واش عندنا دي simplification ou pas? Je pense pas non. Donc هذا هو 8 plus 120 donc هنا عندنا moins 8 c'est plus 8 donc c'est 136. هذا هو le rendu final ديال هاد الانتيغرال. alors اللي تيهمني انا هنا هو علاش فرقنا بجوج، علاش درنا بالضبط جوج هنا، ما نديرو 3 ولا 5 ولا 7 راه صحيح نديروها ولكن ما تخرجناش باسكو لو سين ديال هاد الاكسبرسيون se change en 2 يعني في لو بوين 2 كيتبدل لو سين اي بويسك كيتبدل فيه لو سين دونك هذا كتكون عندها واحد لا فورم قبل جوج وكتكون عندها فورم واحده اخرى من بعد جوج. داكور alors on passe pour une autre propriété اللي هي très très fondamentale في le calcul des intégrales, c'est la linéarité de l'intégrale. alors proposition soit f G deux jambes de fonction continue sur I, d'accord, et alpha ou bêta dans R, à deux nombres, d'accord. Pour A ou B appartiennent à I, on a, alors qu'est-ce qu'on a? L'intégrale de A à B de alpha f de x plus bêta g de x d de x شحال كيساوي هذا؟ هو alpha l'intégrale de A à B f de x dx plus bêta l'intégrale de A à B de g de x dx. donc فرقنا هاد l'intégrale اش كتسمى هادي كتسمى la linéarité de l'intégrale. يعني l'intégrale شي حاجه اللي هي لينيير دونك كتفرق لينا هاد ليكسبرسيون دونك الفا اف l'intégrale ديال اف بلس بيتا l'intégrale ديال جي. الوغ باش نمونطريو هاد لا بروبوزيسيون شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو اون بريميتيف دو اف وغادي ناخدو اون بريميتيف دو جي. الوغ بروف نديرو ديمونستراسيون ديال هاد البروبوزيسيون. الوغ soit f et g deux primitives respectivement de f et g sur E. D'accord? On sait, on sait que alpha f plus bêta g mala est primitive de alpha f plus bêta g sur I. Donc, l'intégrale de A à B de f alpha f plus bêta g de x dx شحال كتساوي؟ دابا هادي كنعرفوا ليها البريميتيف. شنو هي البريميتيف ديالها؟ هي هادي alpha f de x plus bêta g de x de A à B. d'accord. شنو هو هذا؟ هو alpha f de B plus bêta g de B عاد موان نقدر كاع ندير واحد البارونتيز هنا الا بغيت مي راه باينه alpha f de A plus اللي هي نورمالمون كاينه موان قبل منها. انا جو بريفير ندير بحال هكا، ندير واحد الموان هنايا، واحد البارونتيز هنا، وندير واحد البارونتيز هنا، وندير واحد باش كلشي يكون واضح. بلس بيتا جي دو ا، يعني خدمنا هاد لا فونكسيون كلها اون بي
وهاد la fonction كلها en A. D'accord? Donc égal. هنا نقدروا نديفلوبيو بالزربه. دونك هي الفا اف دو بي موان اف دو ا بلس بيتا جي دو بي موان جي دو ا. وهذا راه كنعرفوه شكون هو هذا هو اكزاكتومون لو كروشي اف دو اكس دو ا ا بي بلس بيتا لو كروشي جي دو اكس دو ا ا بي. داكوغ مزيان. ايوا شكون هو دابا هذا؟ شكون هو هذا؟ هو اكزاكتومون لانتيغرال دو ا ا بي دو اف دو اكس دي اكس. وهذا هو لانتيغرال دو ا ا بي de g de x dx. Donc on a bien donc séparé l'intégrale en deux intégrales. Donc on dit qu'on se met à la linéarité. Voilà, c'est très très utile quand on fait بزاف في la pratique. Surtout les غادي نشوفوا l'intégration par partie كيتعاونوا هاد الجوج وكيعطيونا des beaux résultats. Alors en particulier اش ممكن نقولوا هنا؟ En particulier donc en particulier l'intégrale de a à b ديال alpha f de x dx هذا راه هو هذا. نقدروا نخرجوا الفا هنا بحال هذيك لا دوزيام فونكسيون اي نول. لا دوزيام فونكسيون اي نول f de x dx نقدروا نديروا بحال هكا. سينون الا كانت عندنا مثلا هي a b f de x plus g de x d de x هنا بحال الا لي دو كونستانت الفا اي بيتا كيساويو واحد، يعني نخرجوهم غيوليو ا بي اف دو اكس دي اكس بلس لانتيغرال دو ا بي جي دو اكس دي دو اكس. نقدروا كاع نجبدوا واحد الحاجه اخرى مهمه. باغ اكزومبل لانتيغرال دو ا بي ديال اف دو اكس دي دو اكس شنو هو هذا؟ هو موان قلنا لقينا هادي قبيله دو بي ا دو اف دو اكس دي اكس. ونقدروا ندخلوا هذاك الموان دابا صافي حيت الفا كيدخل ويخرج. دونك بي ا موان اف دو اكس دي اكس هادي نقدروا نعتبروها كوم بروبريتي، يعني ملي تنقلبوا لي بورن نقدروا نضربوا في موان برا ولا نقدروا نضربوا في موان لداخل. داكوغ نقدروا ميم نديروا بار ريكورونس دونك بار ريكورونس نقدروا ديمونطريو هاد لا بروبوزيسيون. الوغ بروبوزيسيون واحده اخرى ou bien généralisation نقدروا نسميوها généralisation. Alors si alpha 1 tel alpha n ou bien soit بعدا n appartient à n étoile هادو appartiennent à R و f1 حتى ل fn des fonctions continues sur I où A ou B appartiennent à I. Qu'est-ce qu'on a? On a l'intégrale de A à B ديال la somme ديال لي alpha I fi de x dx. On a I allant de 1 jusqu'à n. شنو هو هذا؟ هو la somme I allant de 1 jusqu'à n ديال alpha I عاد تجي l'intégrale. D'accord? Alors غادي لا بغينا نمونطريوها pour n égale à 1 يعني عندنا اون سول فونكسيون هادشي ما فيهش مشكل تيخرج الفا سولون داكشي اللي شفنا قبيله. الا كان n égale à 2 راه هي اللي مونطرينا tout à l'heure. Alors on va supposer le résultat pour n on montre pour n plus 1. Donc هذا c'est un bon exercice اللي بغا يبدا يجرب. هنا غادي نشوفوا لو برينسيپ دو ريكورونس كيفاش ابليكيوه pour montrer هاد l'égalité. Alors la vidéo غادي نوقفوها هنا. في la vidéo prochaine غادي نشوفوا les propriétés ديال l'ordre ديال les intégrales. يعني كيفاش les intégrales se comportent مع les relations d'ordre. ونشوفوا كيفاش نقدروا démontrer de beaux inégalités et de beaux encadrements en utilisant les intégrales et les propriétés ديال l'ordre ديالهم. ومن بعد غادي نشوفوا في d'autres فيديو الطرق الاخرين باش كنحسبوا les intégrales من غير les fonctions primitives, c'est-à-dire la fonction c'est-à-dire la méthode d'intégration par partie et la méthode d'intégration par changement de variable. Donc راه هذا لو شابيتر غادي نديروه كاملو لو كور ديالو غنديروه كاملو غير هو ايتاب باغ ايتاب. غادي نديرو فيديو واحده اخرى غادي نديرو فيها حاجات اخرين. دونك غادي نقسمو لو شابيتر كاملو اون 5 ولا 6 فيديو. الوغ نتلاقاو في لا فيديو بروشين. ميرسي et à bientôt.